wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini dalam mata kuliah Reading Text on Islamic Studies. Dalam video kali ini Miss Yesi akan bahas tentang The Day of Peace, ya. Jadi ini lanjutan dari video-video sebelumnya. Buat anda di luar mata kuliah di sisi dan ingin menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe and share to your friend supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Oke, dalam chapter 12 ini ya, The Day of Peace. Ini banyak sekali paragrafnya. Untuk kali ini Miss Yesi meminta you untuk membaca 2 paragraf sekaligus dan dikirimkan hasilnya melalui voice note ke grup. Kali ini Miss Yesi akan baca paragraf berapa ya? Paragraf 1 deh ya. When the Prophet was 35 years old, the people of Mecca wanted to rebuild the Kaabah because it had been damaged by the flood which covered the valley of Mecca at the time. The tribe of Mecca cooperate with each other to rebuild the Kaabah because it was an honor for them and all the Arab tribes. All the Arab tribes respected those of Mecca and regarded them as a people who look after the house of God. When they started building, they came to the place where they had to replace all Hajar al-Aswad, the black stone. From this moment, the argument started. Who would have the honor of putting the stone in its place? Each tribe wanted to have this honor. They started arguing, and this almost led to fight. Some of them called for a fight and a bloodbath threatened Mecca. Jadi, you harus lebih bagus dari Miss Yesi membacanya ya. Arguing, kalau arguing. Nah, untuk exercise sendiri, jadi ini ceritanya apa dulu? Oke, sebelum ke exercise ya. Ini ketika waktu itu ada banjir besar ya di Mekah. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Silakan dulu dipahami. Kemudian di sini ada beberapa kata sulit, ada flood, tribe, ya, ada to regard, argument, bloodbath, judgment, treat, to renown, appreciation, to reveal, to revere, and quote. Nih. Untuk exercise 1, how old was Muhammad when the Ka'bah was rebuilt? Jadi ketika itu Nabi Muhammad umurnya berapa? Ketika Ka'bah dibangun kembali. And then the second, why was the Ka'bah rebuilt? Kenapa Ka'bah itu dibangun kembali? Dan yang ketiga, how did the tribes of Mecca rebuild the Ka'bah? Gimana sih orang-orang Mekah ya membangun kembali Mekah tersebut ya? Kemudian what the Ka'bah? Ka'bah itu apa? And then what is the Hajar al-Aswad? And then what did the argument start? Nah, ini kenapa sih perbedaan pendapat itu tuh terjadi? And then number 8, what was the danger of arguing? Ya. Jadi apa bahaya dari ini perbedaan pendapat tersebut? Kemudian what was done to prevent the fight? Nih, apa yang dilakukan untuk mencegah perlawanan? And then who was the first man to come to the Ka'bah? Siapa orang pertama yang datang ke Ka'bah tersebut? Why was Muhammad called As-Siddiq Al-Amin? Kenapa Nabi Muhammad disebut As-Siddiq Al-Amin? Kemudian what did they cry when they saw him coming? And how did they feel in the presence of Muhammad? And then what did Muhammad to do solve the problem? And then what is the significance of this decision? Nah, lanjut ke exercise 2. Choose the correct answer of the following question. Jadi ini ada multiple choice seperti kemarin. Silahkan dipilih jawaban mana yang benar. Kemudian text discussion sama dengan yang kemarin. Sini the best title of the text above is, apa kira-kira the best title yang cocok? Apakah sudah cocok dengan judul yang tadi atau ada yang mau dirubah juga boleh. Who are the main characters of the story? Siapa karakter utama dari tokoh ini? Settingnya di mana? Ada location and time. And then what are the most important event? Event apa yang saja yang penting. Dan what lesson can derive from the story? Jadi apa pesan penting ya, pelajaran penting yang bisa diambil dari cerita ini? Yang exercise 4, explain the underwords by referring to the context. Ini it, ini siapa?
Apa kata gantinya silahkan dicari dalam teks. Untuk grammar fokus ini ada recognizing location and direction. Di sini ada Al-Hajar Aswad is at the Ka'bah. The mosque is next to the campus. The park is near the campus. The bookstore in the corner of the block. Ini kita bicara tentang direction. Di sini ada kata bantu, ada next to, ada near, opposite, beside, behind, in front of, on your left, and just after. Next to berarti di sebelahnya. Near berarti di dekat. Opposite berarti berlawanan arah ya. Beside di samping, behind di belakang, in front of di depan, on your left berarti sebelah kiri, on your right sebelah kanan, just after berarti setelah itu. Oke. Nah, kalau kita ini ke jalan ya, menunjukkan jalan ya. Di sini ada kata go down ya. Go down berarti biasanya bukan pakai go down, go straight ahead ya. Sini ada go down the street to main road. Nah, berarti habis turunan jalan terus habis turunan nanti akan ketemu jalan utama. Kalau ini biasanya kalau jalan lurus itu kita pakai go straight ahead. Kemudian kalau belok kanan turn right, kalau belok kiri turn left. Kemudian kalau persimpangan itu kita pakai, maaf ya ada background anak bayi ya. Kalau di persimpangan gitu kita pilih pakai junction. Kalau simpang 3 itu 3 junction. Kalau simpang 4 intersection. Itu tolong dibedakan ya. Nah, apa tadi? Kalau dia jalan lurus berarti go straight ahead. Kalau dia belok kanan, turn right. Kalau dia belok kiri, turn left. Kemudian kalau dia ada simpang 3, berarti kita pakai 3 junction. Persimpangan itu junction. Kemudian kalau dia simpang 4 ya, intersection. Kalau lampu merah apa? Silahkan jawab di kolom komentar, oke? Nah, untuk tugas yang ini, grammar ini ya. Ini kita ubah caranya. Jadi hari ini untuk grammar, Mrs. C akan meminta you bagaimana caranya. Yang pertama itu dari kos-kosan you ke kampus UIN. Tuh, misalnya from my house ya, go straight ahead for 5 meter, mungkin 5 meter ya kalau dekat. And then turn right on the 3 junction. And then go straight ahead for 1 meter, and then Fakultas Syariah is on your left. Ya, seperti itulah kira-kira contohnya ya. Jadi itu tugas yang pertama. Di sisi minta tolong buatkan direction dari kosan you ke Fakultas Syariah. Kemudian yang kedua, direction dari kampus kita UIN ke Masjid Raya Padang, Masjid Raya Sumbar ya. Tahu kan Masjid Raya Sumbar yang di Khatib Sulaiman? Kalau naik mobil, kalau naik bus, kira-kira berapa lama perjalanannya itu tolong diberikan arahannya. Pura-puranya ini orang yang akan membaca direction ini tidak tahu posisinya Masjid Raya Sumbar itu di mana. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana caranya pergi ke pasar raya dari kampus UIN. Kalau naik angkot, berapa lama naik angkotnya, naik angkot warna apa, kemudian turunnya di mana. Nanti tolong diberikan direction yang lengkap. Oke, I think that's all for this video. Don't forget to collect your assignment on time. And like, comment, subscribe, and share to your friends supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.